हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई मैंने आम सकाल सकाल पहुँच जाइचु आम व्यास सरोवर रे भोजी करने पूरा ठंडा ठंडा सकाल पाग राति आसी जगह रखा पड़ा पूरा माने पूरा पूरा फुल फाल हो गला भोजी पूरा माड़। तो देखो आमर ये ये हूँ दलई भाई जी कि कर झाड़ू कम आपन झाड़ू करार अच्छे कंटाक्ट करेंगे आप बागर फागर व्रतघर झाड़ू करने। ये आम ऑर्गेनाइजर मिस्टर शुभजीत जेना आ ये रही मु तो आउ किए आसी ना आम आसिक ये शीतर थरुचु। भाई मैंने आमर आसिक पहुंच जाइए सामग्री रोषे करने टेंट वाला आई देखो टेंट वाला स्पेशल टेंट वाला चलो चिकेन कटा सब जिन पत्र रेडी है पिला भी रेडी है जिन पत्र सब रेडी म्यूजिक सिस्टम रेडी बंका भाई रेडी सब रेडी खाली एवढा भोजीटा हम रोसई आम रेडी अच्छा कचुली बुलेबे खाइबा भाई आमर गोला चलची मैरिनेट होउची आ रोसई आमर करूचंदी देखि दियो आमर ये सब लेट आछचंदी काम दाम किछि ना नाही एई देखो देखो काम दाम नाही खाली लेट आसी सजा जाई आ लेट रे एई मनिष्टा आइला काम दाम ना नाही खाली रील बनेबे आसिया कथा देखो ता भाई के काम कर सकाल भाई गाधेनी पाधेनी सकाल उठी गई आमर आमर मालिक यही रही आम मालिक देख रे हाँ पकई मैरिनेट करछ कोबी को ते कुह कौन कौन इंग्रेडिएंट्स कुह इंग्रेडिएंट्स कुह भाई आउ एटा कौन तुम करछ कुह इंग्रेडिएंट्स रोषिया जाओ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पठे ए भाई हो काम करिया को आसिकी बाहर रे हेतोळु ए दियणकर खाली फोटो उठा चली काम धंदा किछि नाही सियांग दियणकर गप्प चलची ए दियणकर तीन जनकर फोटो उठा चलची आ ए महासे हमर कैमरामैन जिम फिम करिकी भाई कैमराटा आसीबो ना आउ तुम बंधु सखाउ जागु आनी देलो हो एठी हमर हेजी चिकन मैरिनेट आ देखो बढ़िया चिकेन ने हमर कोन सोरिस तेल पकई कोन पूरा मैरिनेट ये होचन हमर हीरो ए देखो तो पुष्पाराज सस्ता मेसोरु भी नुए नैपटोर पुष्पाराज ए ये पर साइड रे आइले फोटो ग्रुप हां 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 चलो चलो आ ए फोटो बाकी सब जगह रे भोजी भोजी चलची माहौल पूरा रेडी चलो ये रोसैया सपोर्टर 1 2 3 4 5 6 जन सपोर्टर आउ तो मझे देखना से पछर नाचिलानी ये कौन काम धंदा एमती हम स्पेशल रीलर रोसई रे अपन एक्सपीरियंस केमती कोन चली जी भाई कोनी बढ़िया आ हल्ला तो भाई माने मसी घरे पहुंची की गाधे पाधे की रेडी हे छे कोना देख दियंतु पूरा रेडी चलो हम तो देखिया पिले माने सिटी बुझिबे खरे कोन करछन संग माने सब जाई देखिया तार खाइया पिया मजा करिया आ
କହିଲେ ପରେ କରିବା ତ ପରେ କରିବା ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଡେ ସବୁ ଚାଲିଛି ମତେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ପାଗଳ ପାଗଳ ଭାବିବ ଆଉ କଣ କରିବା ଚାଲ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ମ୍ୟାମ୍ ଦୌଡନ୍ତୁ ଧୀରେ ଦୌଡନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ବାପାଇ କୁହନ୍ତୁ ବାପାଇ 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 କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ ଖବର ଖବର କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ପଣ୍ଡା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମାନେ କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇକି ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସିଙ୍ଗଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ଭାଇ 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 ଗେମ୍ ଟିକେ ଛାଡି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଜି କରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଆୟୋଜନ ଆଉ ଆଜିର ମାହୋଲ ଏମିତି ଜମା ରହୁ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଭାଇ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ତ ଆମର ସିଆଡେ ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋନରେ ଗପୁଛନ୍ତି କାହାର ତ ଗପନି କିଏ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏଇଠାରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା भाई भौणी जोड़ी भाई Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel. ଦେଖ ଇଏ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡି ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ପାମ୍ପଡ ଇଏ ରହିଲା ଭାତ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ଦଳେଇ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଚିଲି କୋବି ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖିଦବା କଣ ଅଛି ଇଏ ରହିଲା ସାଲାଡ ପିଲା ବସିଲେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସୁଛୁ ତ ଏଠି ଆନି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଆନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା टेस्ट ଭଲ ଅଛି ପିଜା କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଫୁଲ ରେଡି ନା ଆରେ ହେଲା ରେଡି ଦେଖା ହଉଛି କୋଉଟା
ତରକାରୀଟା ଆରେ ହେଲା ମଟନ ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ ଆମେ ତ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲେ ମଟନ କୁଆଡେ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଧର 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 ତରକାରୀ ଦେଖା ତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଯାଉଛି, ଖାଇକି ଦେଖିବା ନାଇଁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ରୋଷେଇ ଭଲ ନହେଲେ ବାଡେଇବି ଲାଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢିଆ ଅଛି, ଖାଲି ଅଲଣା ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ତା ପାଇଁ ମାଡ ଗୋଳ ହବ। ଦେଖିବା ସାଲାଡ ଆମର ଆସିଗଲା। କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ କେଜାଣି ସାଲାଡ ଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇକି ଏଥର ପେଟ ପୁରି ଯିବନି। ମୋ ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ ମତେ ଆଣିଦେଲା। ଦିଅ ସାଲାଡ ଟିକେ ଦିଅ, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ସାଲାଡ ଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ କୁହ, ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ଦେଖିବା ସାଲାଡ ଟା ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ହେଇଛି ନି। ସାଲାଡ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବଙ୍କାଇ ନା ମୁଁ କହିଲି ବଙ୍କାଇ ଦେଖା ଏଇ ଆମର ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି। ଥାଳି ଦେଖା ଟିକେ ପୁରା